सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। ब्यागुन का फरन जय फरान निले अहरहर स्वाबयु सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। खुद खुदा कहते सल्लो पर भी अंतुम गौफिलून। मुमिनो आजिब है तुम पर इफ़अलु मा तुअमरून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। हर दम हर वक्त बेजो रोहे मुहम्मद पर दरूद। जन्नतुल फिरदौस में ला रैबा अंतुम तदखुलून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। सलातुनिया रसूलल्लाह अलैकुम सलामुनिया हबीबल्लाह अलैकुम। करो हरगिज़ न जन्नत की तमन्ना जो मिल जाई जगह मुझको मदीना। सलातुनिया रसूलल्लाह अलैकुम सलामुनिया हबीबल्लाह अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। मरहबा या मरहबा या मरहबा रहमतल लिल आलमीन। मरहबा जलवगर हो अंबिया के मुक्तदा, जलवगर हो औलिया के पेशवा। मरहबा या मरहबा या मरहबा रहमतल लिल आलमीन। मरहबा बेलादत है हबीब किबरिया की, उठो मोमिन सलाम मुस्तफ़ा की। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। सल्लवातुल्लाह अलैका। मेहरबान करी चोख दुनो बंद करन, कलबर चोख खुली दन। मदिनाय तय्यबा कानेक्शन करन, निज निज शेख व तरिकत अल्लाह और शाह साहब केबला लिखते नजर दन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सय्यदी
या हबीबल्लाह दीदरो ज़की तमन्ना दिल में है यही तराना हो कैसे मदीना जाना बेकल है दिल दीवाना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सय्यदी या हबीब अल्लाह दिल में है शौक़े ज़ियारत काश हो जाई इजाज़त देख लो जाई बिलादत उम्र की नहीं ज़माना दिया नबी सलाम या रसूल सलाम अलैका या सलावतुल्लाह अलैहि बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। अल्हम्दुलिल्लाह আজিয়ার দিনল্লাহ সমাপ্তি ঘোষণা আগামী খেলতে আল্লাহ তাআলা আরারা হায়াত দিলে আর আবার পুনরায় এই মাহফিলত তশরিফ আনিয়ম ইনশাআল্লাহ আর মতো অনেক বন্ধক হল আজিয়া রাতে এই মাহফিলতে যাই ঘুম যাইবে ওই ফজরের মুয়াজ্জিনের আজান দিলে আর ঘুমতে নড়িব নসিব তার নধরিব আজিয়ার এই বড়িও খাল্লা জীবনের শেষ বড়িও আর ব্যাগুন তওবার নিয়তে ব্যাগুন একটা ইস্তিগফার করে আস্তাগফিরুল্লাহ রব্বি মিন কুল্লি যামবি ওয়া আতুবু ইলাইহি লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم آمين اللهم آمين اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بسلام وأدخلنا الجنة دارك دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رحيم يا جبار يا خالق يا بار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا আল্লাহ অনেক দয়া করবেন বলি মেহেরবান করবেন বলি আল্লাহ লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বান্দার মাঝতি আর গুনাহগার বান্দাগুলোরে নির্বাচিত করি এই সুনতির জমিনত আল্লাহর ওলিয়কলর কদম দি বিচরণ করে রেখে দে আল্লাহ সুনতির সিরত ময়দান তারা গুনার বোঝা লইছে আল্লাহ রাতে অনেক কিছু দায়বার নাই আল্লাহ রবি আগুন গুনাহগার বান্দাকল ডানে বামে উস্তাদ মুকররম কল রাত তুলাইর মৌলা মৌলা ডানে বামে মুরব্বী কল রাত তুলাই ডানে বামে জোয়ান তরুণ ভাই বন্ধু কল রাত তুলাইরে আল্লাহ আল্লাহ দিয়ারে 19 দিন মাহফিল শুরু হইতে এই পর্যন্ত যত কোরআনের বাণী রসুলের বাণী যত তসবিহ তাহলিল লইরে আল্লাহ যত দান খয়রাত গর্গে যত ইন্তজাম গর্গে আল্লাহ ইন ব্যাগিন অনেক কবুল আর মঞ্জুর করিলেন আল্লাহ ইন ব্যাগিনের সওয়াব आकाए नामदार ताजदार मदीना सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़नबीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शाही कदम मुबारकत फौसाई दियोन अल्लाह এবং সমস্ত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামর আরওয়াহে তাইয়্যিবাত সওয়াব বখশিশ করে দিওন আল্লাহ আল্লাহ সমস্ত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামর যত বংশধর দুনিয়াতে গই প্রত্যেকের আরওয়াহে তাইয়্যিবাত সওয়াব বখশিশ করে দিওন আল্লাহ বাতেন ব্যাগুনর রোহানি নজর ব্যাগুনর বেলায়ত নজর ব্যাগুনর নবুয়ত নজর আজিয়ার মজলিসল্লই সমাজল্লই গ্রামল্লই প্রত্যেকের বাড়িল্লই গোষ্ঠীল্লই কিয়ামত পর্যন্ত নজরানা জারি করে দিওন আল্লাহ আল্লাহ সমস্ত আওলাদ রাসূল আজওয়াজ রাসূল আসহাব রসুল আনসার রসুল তাবি রসুল তবে তাবি রসুল সোহাদায়ে রসুল রিদওয়ানুল্লাহি তাআলা আনহুম আজমাইনের আরওয়াহে তাইয়্যিবাত সওয়াব বখশিশ করে দিওন আল্লাহ আল্লাহ বাতেন ব্যাগুনর রূহানি নজর আজিয়ার মজলিসল ডাইরেক্ট করে দিওন আল্লাহ আল্লাহ মুজাদ্দিদিয়া কাদেরিয়া চিশতিয়া
নকশবন্দিয়া করনিয়া সাজালিয়া সরওয়ার দিয়া মুহাম্মদিয়া কলন্দরিয়া সাবরিয়া তরিকার तमाम पीर मुर्शिद गाउस कुतुब ओली अब्दुल फकीर दरवेश गाजी अनर महबूब बंदा मकबुल बंदा जिबर जियत शोयरेक्षण प्रत्येकर आरवाहे तय्यबात सवाब बख्शिश करि दियन अल्लाह बातेन ब्यागुनर रोहानी नजर ब्यागुनर बेलायतन नजर आजियार मजलिसले डायरेक्ट करि दियन अल्लाह अल्लाह आजियार मजलिसती अल्लाह दुनियाते जत मुफस्सिर कराम दुनियातिन बिदेनी गियोई जत मुहद्दिसिन कराम गयोई जत फुजलाए कराम गयोई जत हाफिज कराम कल गयोई अल्लाह जत अल्लाह हुज्जाज कराम गयोई सरकारी बेसरकारी हक्कानी रब्बानी उलामाए कराम गयोई जत मोमेन मोमेनात जीन एवं इंसान कल बिदेनी गई अल्लाह प्रत्येकर आरवाहे तय्यबात सवाब बख्शिश करि दियन अल्लाह बातेन ब्यागुनर रोहानी नजर आजियार मजलिसले डायरेक्ट करि दियन अल्लाह अल्लाह आजियार मजलिसर पक्षती आरा जारा इशिरे मौला आरा जार खुशबू लेबेल्लाई जार सुग्रान लेबेल्लाई जार दुआ लेबेल्लाई अल्लाह रूहानी खुराक लेबेल्लाई अल्लाह आरा ब्यागुन गरबारी सारी दूरी दूरी सीधे सुनतिर जमीनते सीधे दिल ठंडा करि बेल्लाई जनाब अल्लाह मुजद्दिद सीरत जनाब गौस आजम ताजुल उलमा शमसुल उलमा फखरुल उलमा खुतब आलम गौस आजम अल्लामा हजरत शाह सूफी मौलाना हाफिज अहमद सुनती शाह साहब केबला रहमतुल्लाह अलैह रो मुबारकत पहुंचाई दियन अल्लाह 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 उजुनर बंशती जैदुन गई ब्यागुनर जन्नतर आलम का नसीब करि दियन अल्लाह अल्लाह सुनतिर जमीन शुई गई दे कुतबे आलम ताजुल उलमा शमसुल उलमा फखरुल उलमा उस्ताजुल असातिज़ अल्लामा हजरत शाह सूफी मौलाना फजलुल हक सुनती रहमतुल्लाह अलैह रो मुबारकत पहुंचाई दियन अल्लाह सुनतिर जमीनत बुकल थागियोई अल्लाह सुल्तानुल औलिया ताजुल उलमा शमसुल उलमा फखरुल उलमा उस्ताजुल असातिज़ा मुर्शिदना अल्लामा हजरत शाह सूफी मौलाना अल्लाह नज़ीर अहमद साहेब रहमतुल्लाह अलैह रो मुबारकत पहुंचाई दियन अल्लाह अल्लाह सुनतिर जमीन बुकल थागियोई कुतुबुल अक्ताब ताजुल उलमा शमसुल उलमा फखरुल उलमा उस्ताजुना मुर्शिदना अल्लामा हजरत शाह सूफी मौलाना हबीब अहमद साहेब सुनती हुजूर केबला रहमतुल्लाह अलैह रो मुबारकत पहुंचाई दियन अल्लाह अल्लाह गारेंगेर जमीन सुल्तानुल औलिया अल्लाह सुल्तानुल औलिया ताजुल उलमा शमसुल उलमा फखरुल उलमा आर हजरत गारंगिया बरुजुर केबला सुड हुजूर केबला बायतुल शरफ हुजूर केबला थरा अल्लाह बहारुल उलूम उस्ताजुल असातिज़ा अल्लामा हजरत शाह सूफी मौलाना कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह आर बागानते हाली अल्लाह जगह जगह हतो अल्लाहर ओली कोलाराते गायब गिয়ে अल्लाह अल्लाह এই সিংহাসন কিয়ামত পর্যন্ত অনুপূরণ করি দিয়ন রে আল্লাহ अल्लाह
আল্লাহ আজিয়ার মাহফিল তার যারা তুললি আর বেগুন বাফারে ফেলাই মা হারে ফেলাই নিজের জীবনের সঙ্গিনী হারে ফেলাই খলিজা টোরা ভাই বোন হারে ফেলাই নিজের ছেলে মেয়ে হারে ফেলাই আল্লাহ কত উস্তাদ মুকররম হারে ফেলাই কত পীর মুর্শিদ হারে ফেলাই কত তরিকতর ভাই বোন বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন হারে ফেলাই রে আল্লাহ আজিয়ার মাহফিলর পক্ষতি অনর রহমতর ডল জারি করি দিওন এই রহমতর ডলর উসিলাই আর প্রত্যেকর মা বাপর জিন্দেগির तमाम গুনাইন মাফ করি দিওন আল্লাহ আল্লাহ ব্যাগুনরে জান্নাতুর আলম কান নসিব করে দিওন ব্যাগুনর আল্লাহ জান্নাতুর বাগানর বাসিন্দা করে দিওন আল্লাহ যারাই দুনিয়াত বাসি আছে ব্যাগুনর হায়াত তৈয়বা দান করো আল্লাহ ব্যাগুনর সেহতে কল্যাণ কামেলা দান করো রিজিক ওয়াসাদ করি দিওন টিয়া পয়সা জোহরা করি দিওন দন দৌলতে জোহরা করি দেন আল্লাহ যার যত বলা লইছি দফন করি দেন যার যত মুসিবত লইছি দূর করি দেন যার যেদিন মনের আশা লইছি আশার বাগানত ফুল ফুটাই দিও আল্লাহ যত যার খরচ আছে খরচ সুদ গরিবের ব্যবস্থা করি দেন আল্লাহ আল্লাহ যত মামলা মোকদ্দমায় আল্লাহ নির্যাতিত আজিয়ার মাহফিলের উসিলায় মামলা মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইবার ব্যবস্থা করে দিও আল্লাহ বাড়ি ঘর হসপিটালে ক্লিনিকে तमाम জাহানত অনর যত মখলুকাত অসুস্থ ব্যাগুনরে শেফাই আজলা কামেল দান করো আল্লাহ 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 আজিয়ার মাহফিল জীবন আল্লাহ শেষ মাহফিল ন জানি আল্লাহ গত বছর অনেক ভাই বন্ধু অকল আসিল এই মাহে রবিউল আউয়াল কিয়ামত পর্যন্ত থাকিব আল্লাহ আর বেগুন যাইমবই আল্লাহ এই মাহে রবিউল আউয়াল আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত এই সিরাতুন নবীরি আল্লাহ উদযাপিত করে রাখেন আল্লাহ আল্লাহ মানুষের ঘরে ঘরে অন্তরে অন্তরে কোরআন এবং হাদিসের আলোকে আল্লাহ ব্যাগুনরে আল্লাহ ইসলাম ধর্মর আল্লাহ পূর্ণাঙ্গ জীবন যেন আর আল্লাহ পালন করি তার মতো আল্লাহ আর ব্যাগুনের তৌফিক দান করো আল্লাহ ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলান নবী ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন আল্লাহ আজিয়ার এই মাহফিলের যত ইন্তেজামিয়া কমিটি আল্লাহ ব্যাগুনের আল্লাহ আল্লাহ অনর রহমত দিয়ে ভরপুর করে দিওন আল্লাহ এই মাহফিল পরিচালনা করিবে আল্লাহ যত টিয়া প্রয়োজন যত পয়সা প্রয়োজন আল্লাহ ব্যাগিন অনর গাইবে খজানার ব্যবস্থা করে দিওন ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলান নবী ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবি আজমাইন আমিন ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।